IPFT ni Jotto division Leaderokno IPFT bodol yakari Phainai 2 July Salmari wa Tipra Mothani Bana Romsinai Thanjana hamsanai IPFT ni adongrok cha salo chandra moholo kaisa kokthum pandaringei o saklai mungrukha IPFT ni haste tangphang Dhananjoy Tipra IPFT ni AGS advocate Mintu Debrmate Vice President Dhananjoy Riang Paithoko hastini Jotto lukurokha kamani haikeno IPFT bodol yakari Tipra Mothani Bana Romsinai ex minister member Kumar Jomatiani IPFT group Phainai 2 July Salmari wa IPFT bodol yakari Tipra Mothani Bana Romsinai Thanjana hamsanai IPFT ni adongrok IPFT ni Jotto division Leaderokno Phainai 2 July Salmari wa IPFT bodol yakari Tipra Mothani Bana Romsinai cha salo chandra moholo kaisa kokthum pandaringei o saklai mungrukha IPFT ni haste tangphang Dhananjoy Tipra IPFT ni AGS advocate Mintu Debrmate Vice President Dhananjoy Riang Acha poilago sini Khorang channel Leaderokno Jotto hambai sini party namai Jotto no khulumung tai sibai tai Jotto sing Tipra sa tongai rokno party no khulumung tai sibai ya padu engkai sing tini press meet kaimani engkai gobang ma sini leadership ni bisingtei sing kok salam ni bisingtei sing tini conclusion sopai kaje Jotto sini Maharaj bo je alada rajyoni bagaina demand kai tongo engkai sini IPFT robo alada rajyon demand kai tongo abuni bagaina sing tini NC Debarma এবং মেবার কুমার জন্তেন বিশিংতে 2009 নি সিমি যে আন্দোলন পাই ফাইমানি আলাদা রাজ্যনি বাগै তাসো পর্যন্ত খাই খাইকা তাবক যে जों নাহরমানি আলাদা রাজ্য দিনো যে এচিভ খাইনানি বাগै বমহাই লিডার নাংনাই বিনি বাইনে जों नुखा जे महाराजा जे इन्टारनेशनल लिडार जे हात लम्बा दमानि बिनि बिसिंतिनो जों आलादा राज्य नावनि बागैना जों बिनि लिडारशिप बिसिंते जों तिनि IPFT नामै Phainai 2 July 2022 जों आगरतलाव Jotto IPFT तंनाय जों मार्च खालायनाय kokthum pandawa IPFT ni haste tangphang Dhananjoy Tipra taibo koksil samungti saka hafango phaimani yagulo separate state no tui assembly mungsa kok salia IPFT hnei जे नोई फाइमानि from the beginning IPFT ni শুধু দুই ভাগ হয় যে স্প্লিট ওই ফাইমানি আবনো কেবো কাথারনা বাই কেবো চেষ্টা খাইজা গিয়া नोंका आं SGS IPFT ना होई नङा जे निउट्रल दङै ताइवाइसा जे बनो जों एक जागा दुइ फैमानो आबना चेष्टा खालायखा निउट्रल दङैनो आं NC Debarma साइबो थांलिया मेबानि साइबो आं थांलिया जे आं साइसुंनो निउट्रल दङै बरं ताइवाइसा देक जे एक जागा तबुगै जों सिनि जे मानथाय जे सिनि खरांना जों ताइबो आमप्लाय खालायमानो होननानै आं चेष्टा खालायमानि किन एस एरेजान नुखा जे कुनु महते आबो सम्भव नंलिया जे बरक न खाफिरना बागै के आबोनि बागैनो लास्ट पर्यन्त नायखा जे साबो गबै साबो ताताल आबो Jotto Tipra दिनि बरक साइमानो बिनि बागैनो जे दिगि गबै जों आं मानसुका जे सेदिगि आं थांनाय होनो ताबुक नरकनि जे IPFT याकारे Tipra मथाव जे फाइनानि नरकनि खरां तिसामानि बा 2 तारिखो नरक जइन खालायनाय बबो डिविजन न तुइ हेकेबा नरकनि बदल बियांनि बो डिविजन नि ऑल डिविजन 34 डिविजन बो जों तुइ जों थांनाय अब हाइके नरकनि बिसिङाव बुसक सापर्टार फाइनाय जे ऑल डिविजन अब 1000 नुपरं नायसिनि जे ऑल डिविजन जों कुनु सिनि करे सिनि अनेक 3000 माने 4000 माने कुनु सिनि हिसाब करे ऑल IPFT जे दंनाय ऑल डिविजन जे थांजा हामजानाय रक्सिदिनो फाइबिने अब के बेबाक डिविजन नि प्रेसिडेंट है के सेक्रेटारि आमा हाइ परजा पॉलिटिकल नि जे बारजा मानजाग्रक बरबुदा तंनाय अच्छा आगामी दिन IPFT तो तंगनो नक तो Jotto साइमान IPFT तो तंनाय करे अब तो सैमान जरासे साइनाय जे IPFT तो तंनाय करे इनके ताइ किसा को उनका अंगरनो सानामुजु जदि सारा तिब्रानि तिबा सरकना जे पहिला जे महाराज न को रिमानि जे जों थानसा खाये याफ्रि सेलायसिनाय जे सारा जे मथाबो कायसा याफ्रि सेनाय IPFT कायसा याफ्रि सेनाय जों इउनिटि खाये आलादा रायजोनि बायनो जों खरांति सलायनाय हैने जे कक सलायमानि आबनो पहिला सयरिना हिंगाय सिनि NC Debarma बाय सिनि बिजरंकल आबो जत्न नरन प्रुफ दङना आनि थानबो दङ ये आबनो तुइ जखन कक सलायमां जों लास्ट पर्यन्त सिनि सार मेबर जखन प्रेसिडेन्ट अंका सार एनसिनि जे आदुरा सामुं तंनायना आबनो तुइ जेखन थानचानि बागै प्रपोजल टिसामानि परेना सिनि दुइ दल तिनि स्प्लिट दं ठीक है आनि प्रश्न अंकाय तिनि अबसे जखन NC Debarma थानचानि बागै जखन 6 रुफुरंखाय ऑल जे ताबो IPFT बिनुखलो तंनाय रावरक
yakwa khrobai bill pass khai rohoro yes NC debrma je khlaimani abono soy hinga tini je bini samang adro tonglaina jokhon মেবার কুমার প্রেসিডেন্ট নয় যখন সামন খান নাই ফুরকায় মেবার কুমার জমাতে এন্টি পার্টি মানে পার্টি নরে রহকা হিংকে অরণ প্রশ্ন ক্লাই যে সাবো কবি সাবো তাতাল নর যতন যাজা খানাদি আবন বেনাং যত জনগণ সানামসু যে আবু জুদিস নু মহারাষ্ট্র একজন হানি মালিক সে নিনি বাকি সামন তাঙ্গই তংখাঙ্কায় নু বনো বার ধোকা রইমিয়া আবো নং বড় মনুষ্য হিসেবে ক্লাইমিয়া হনা ঈশ্বর নন একদিন বিনি অন্নমান নাই আচ্ছা তাবো লোকরংনি সুমুং IPFT রক তাবো ত্রিপুরা ল্যান্ড ছাইনা হিংগে লোকরক সুমুং আমন তুই তামা সানামসু IPFT তো ত্রিপুরা ল্যান্ড তো আগে সানি ফেকা সরকার ফাইমার পরে কোনো IPFT নি কক ছায়া IPFT মন মেইন দুর্বলতা তাও রিজন বা মেইন রিজন হংকাই তিনি IPFT কোনো একটা নো ডেলিভারেন্স সেপারেট স্টেট ইন অ্যাসেম্বলি IPFT সেপারেট স্টেট বাই কোনো অ্যাসেম্বলি কক ছালিয়া নাম্বার 2 পয়েন্ট নিনি যে অ্যালায়েন্স যে তমানি গ্রাস লেভেল মিলিলে যা বিজি IPFT তকলাম বলে মে কেস মা আবনি সেকেন্ড পয়েন্ট হিংকাই যে নেন কক রিমানি যে হাই পাওয়ার মডেলিটি কমিটি আবনো বন্নং তিনি কোনো অ্যাসেম্বলি তিসাইমিয়া TTT এজেন্ট 120 অ্যামেন্ডমেন্ট আবো কোনো রিমিয়া পাবলিক যথেষ্ট ভাবে না সময় রেখা যে IPFT কাইছেলে কাইছে দাবি তমনা হানে কিন্তু নং IPFT ফেলু বিনি বাগাইন IPFT দুর্বল রিজন আবনো বিনি বাগাইন নেক্সট বার যদি জন IPFT নাং স্ট্রং খাইনাইনে ওয়ানসো কাংকাই আংলে ওয়ানসো there is no any way for IPFT to revive their party আবুসে বিনি বাগাইন ব লিডার IPFT বা জাতিনি বাগাইন স্ট্রং ভাবে সামং খাইতং আবনো সং নাইনা নাংনাই আবং কাসং একমাত্র নুকা সিনি মহারাজ আবনো সং নাহরাইনা সং যত স্টেপ নানা নাংনাই বরসং সাপোর্ট খাইনা নাংনাই ককথম পান্ডাওয়া IPFT ni AGS advocate Mintu Debrma Shaka asuk bisire Geo party clai family yagulo tabuk BJP thangnani nangke 25 years CPIM no clai mankhrom bile aboni bagai shikangni simino regional party clai phaikeba aboni yagulo bo regional party no clai thangmani hamu hnei asuk jora ancholik dol clai phaikya nung tabuk IPFT ni BJP o jodi bak phainani hingkaiba nung agino 25 বছর CPM খাইমান খামble aboni bagai ancholik khai thangke ancholik no khlai thangdi jate Tipra sarangni Khorang no srai ke sini alada ke sung Khorang tisai mane jak oma haike je kono party ancholik party o join rino samung khlai je ni borong request khai IPFT ni yakni tribal welfare department kamai thangka ok kok no tinisu jora NC development kok thaisa pan saya tribal welfare emon ekta department je department ni শিক্ষানি তঙ্গ অর্থনি তঙ্গ মানে আবো কাইসা সরকারনি বিসিং চিকনসা সরকার হাই ও ইম্পর্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট নি নিয়াগো করিখা একটা ককফানো বতিশালী আবো তাম প্রমাণ খাইবা তার মানে ব বিনি সাতনো ব ফালের মানে গলাই খাবলে বিজেপি নিয়াগো বিজেপি তলাঙে থাকা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট যে ডিপার্টমেন্ট রোমান স্ক্রিপ্ট নি আন্দোলন নঙ্গো আসুক জরা রোমান স্ক্রিপ্ট কবরকনো সেরিনান বাগে আন্দোলন খাই ফাইনাই সামুং খাই ফাইনাই তিনি বন নরই যে বরক দেবনাগিরি ন সাপোর্ট খাইও রামপদ MLA ন মিনিস্টার আমেরিকা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তামুংলাই তিব্রাসা বেলেকে ডেঞ্জার ক্লাই দङ আবনি বাগিনো जों বেলে বখা দুখ নাংজা সিনি যে অ টিম जों অনেক ওয়ানসুক লাইয়ে অনেক সালাইমানি পরে ন সিনি থানসানি একতাল লামা থানসানি মারিও जों থাঙ্কাই মহারাষ্ট্রনি লামাও जों थांखाय तिप्रासार मा थांजाक मानान होनै जों वानसुगैनो बसकां 2 तारिखआव जों जइन खालायनानै होनै सिद्धांत न हालाय बसकां 2 तारिखआव मन्त्री मेम्बार कुमार तंगनाय जा जे 2 तारिखआव तो तंग याबोखे बं MLA रंगै बेपार आबनो जों साना थांगिया किन्तु जों बाकी जे लिडार नि वर्कार हिन्दी बोरै मथा सिकला मथा जत्तनो 2 तारिखआव जों आगरतलाव कायसा प्रोग्राम खायो प्रोग्रामनि माध्यमे जों तिप्रा मथा हाबसिनाय IPFT di party ni GS tahu atau don juga mono. Oke, oh IPFT lo diesel kayak dia paisi na ini, kini orang bor just bang tong situ aja, tadi deh. Party to kebang mah cigon party tong le tabu po. Party ni bumung je tui tongai tong tung. Dopan ni je samung kai ni borok aku hui paitung. Oke, party ni bumung bayar, party ni samung baysi. As samung no seng, bos kangi di no seng, samung rong bay agungan bagi seng sai tong itong. Salsa IPFT belai kerak tongpro NC Debrma godfather for Tipra land jago tabuk abo bahai ni firok mong NC Debrma father of Tipra land sung mo manu
এক সময়ও কিন্তু বরক 1 বছর লাই থাকা 2 বছর লাই থাকা 4 বছর লাই থাকা সরকারনি आंनोर सावन त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री फिनान्स मिनिस्टार कारै रेभिनिउ डिपार्टमेंट एमन एक डिपार्टमेंट बेले इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट साना कक थांगाय सुजाबो रांसाक साकाओ बथुइ दङ जे बरक सेपारेट स्टेट नि आंदोलन खायनाय आं बनो सोंनामु सङो नों खरकसा बरकनो लैंड अलटमेंट रिदारिखा रिमान्या जनगण तामुंनायबा बोखाबाय थांनाय आबोनि बागै जनगण निजे गडफादार बा फादार अफ टिप्रा लैंड जे वानसुक दंमोन आबो तरक 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 विश्वास कमाय दङ ओ जनगण नि ताबुक फादार अफ टिप्रा लैंड हिंदी फादार अफ सेपारेट स्टेट हिंदी आबो खाय ताबुक जनाते महाराष्ट्र नहनै प्रमाण खायरिका yang tai khaksa phaising kokthum pandawa IPFT ni vice president jibanjari yang saka Phainai 2 July Salmari wo ex minister Mepar Kumar Jomatia ni tuidul mumbai snamjak IPFT ni Jotto brotherhood organization ni Jotto division ni leaders rock IPFT bodol yakarei Tipra Mothani Bana Romsinai hinei যাতে আমাদের সংগঠনগুলো আছে যে মেম্বার কুমার জমাইটার যে আমাদের প্রেসিডেন্ট তো ওনার নেতৃত্বে যতগুলো যে আইপিএফটি পার্টি আছে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী 2 তারিখে এখানে ত্রিপুরা মথা এবং আমাদের আইপিএফটির সঙ্গে মার্চ করবে সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আমরা কল করেছি ওদিনকার এখানে জড়ো হবে তো আমরা এটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী 2 তারিখে ওখানে ফাইনাল যে শনিবার দিনটা শনিবার তখন আমরা ফাইনাল ওখানে একটা জয়েন করবো প্রাক্তন মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়াকে জয়েন করবে হ্যাঁ উনি জয়েন করবেন কিন্তু এখন তো ওনার ব্যক্তিগত বিষয় উনি জয়েন করবেন কিনা তবে ম্যাক্সিমাম আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউটের আছে আতিশার আছে IWFT আছে এবং আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি সম্পূর্ণ যে আমাদের ডিভিশন কমিটিতে MCCরা আছে ডিভিশন রিজনাল এবং প্রাইমারি লেভেল থেকে সকল অংশের মানুষ যারা থাংসাকে ভালো পায় ওনারা সবাই আসবে কতটা শরিক দল আছে আপনাদের আমাদের শরিক দল বর্তমানে এখানে আমাদের ইউট IPFT আতিশা এবং IWFT IPFT প্যারেন্ট বডি আমাদের এতটুকু সংগঠন বর্তমানে আছে সবগুলো জয়েন করবে হ্যাঁ সবগুলো আমরা জয়েন করব kokthum pandawa IPFT ni haste tangphang Dhananjoy Tipra IPFT ni AGS advocate Mintu Debarmate vice president jibanjari angno karibo manjakha IWFT ni vice president Rekha Koloite IPFT ni AGS Jonokhori Jomatia akosong সামনের দিকে তাকান সামনের দিকে তাকান Rajakor Aguli Nishimi Pranam ni kokthum Chini Khorang